Vlog perjalanan bareng bus, pecel balap Sunan Kalijaga menuju JBK Jakarta, acara Harlanu, Full Sholawat Pon ke-25, Liga Malam Sabtu. Sumber selamat doa. Yuk, sunbreaker. Belakang di kanan. Lain. Air naon nih? Sana di rumah. Masuk sekolah. Oh ya, ada kanan kirinya. Wih. Buat sugeng guys. Wih. Wih. Naon nih? Oh lain ya, sunbreaker lain. Wih. Sumber selamat. Asik. Sensasi Jawa Timur itu. Wih. Sportif.